Sup guys, og velkommen til noget mere om High Candy Love. Det her, det er nu kapitel 24. 24, ja. Og ja, vi stod og talte med Rosalia, da kapitel 23 sluttede, så ja. Ida, someone wants to talk to you. Ida, der er en, der gerne vil tale med dig. My heart is beating so loud that I feel like it's going to explode. I think I know who she is talking about. Mit hjerte banker så højt, at jeg har det som om det skal eksplodere. Jeg tror jeg ved hvem det er hun taler om. Ja, det er Nathaniel. I leave you two alone. Try not to rip each other apart this time. Jeg vil lade jer to være alene. Prøv nu ikke at rive hinanden i stykker den her gang. She left a smile on her face. Hun forlod et lille smil på hendes ansigt. Rosa is quite confident. It's hard to say no to her. Rosa er meget selvsikker. Det er svært at sige nej til hende. I guess that she forced you to come see me. Jeg regner med, at hun tvang dig til at komme og se mig. Let's just say that she encouraged me quite a bit. Lad os bare sige, at hun hjalp mig, eller gav mig mod til det en del. I don't want you to feel obligated to talk to me. Jeg vil ikke have, at du føler dig tvunget til at tale med mig. I would have to come on my own eventually. I think I owe you an apology. Jeg er nødt til at komme hen. Jeg er nødt til at gøre det af mig selv på et eller andet tidspunkt. Jeg tror, jeg skylder dig en undskyldning. I can't believe it. I thought you'd never forgive me. Jeg kan ikke tro det. Jeg troede, han aldrig ville tilgive mig. What you did must not have been easy. You must have needed lots of courage and lots of friendship, and I refuse to admit it, but I'm sorry. Hvad du har gjort har nok ikke været særlig let. Du har nok haft brug for en masse af mod og masser af venskab. Og jeg... Oh my god. Hvordan skal jeg oversætte det der? Jeg nægter at indrømme det. Ja, det er nok det bedste, det kan komme til. Jeg nægter at indrømme det. Jeg undskylder. I looked at him without saying a word. Jeg kiggede på ham uden at sige et ord. Are you still mad? Er du stadigvæk sur? I understand if you don't want to forgive me right away, but what I said to you, for what I said to you, but please promise me that you will think about it. Jeg forstår godt, at du ikke lige vil tilgive mig med det samme, for hvad jeg har sagt til dig, men lov mig, at du vil tænke over det. Okay, så her på grund af, at jeg vil nok have sagt enten sådan seeren eller sådan noget, jeg gør. Jeg regner med, at den er positiv, så det vil jeg råde jer til at gøre, men på grund af, at jeg gerne vil vide, hvad der sker, hvis der jeg siger, I'm not so sure, så gør jeg det. Jeg er ikke helt sikker. Den gik ned, okay. Bare lige sådan, I ikke gør det, okay? What? You really hurt me. It's not easy to forget. Det sårede mig virkelig. Det er ikke særlig let at glemme. I see. I was stupid to think that you would forgive me. Let's just say that I needed some time. Lad os bare sige, at jeg havde brug for noget tid. Okay. So, how are things for you now? Is your dad? Så hvordan er tingene for dig nu? Er din far? I don't live with my parents anymore. Castell suggested that I become legally independent. I hate having to say it, but his idea was a great one. Jeg bor ikke med mine forældre længere. Castell foreslog, at jeg skulle være lovlig. Altså bare sige myndig-agtig. Altså sådan han kan bo alene-agtig, ikke? Jeg hader at sige det, men hans idé var vidunderlig. Of course, I should have thought of that.
Selvfølgelig, det skulle jeg da tænkt over. Det skulle jeg da tænkt på. At the same time, it's logical that the solution came from him, even if I still don't understand why he helped me. På samme tid er det logisk, at den mulighed, eller den løsning kom fra ham. Selvom jeg stadigvæk ikke forstår, hvorfor han hjalp mig. I don't think that he understands that either. Jeg tror heller ikke, han forstår det. Maybe because he's a good person, deep down. Måske på grund af, at han er en god person langt nede. Castell isn't an idiot. He just knew how to put things in perspective. Castell er ikke en idiot. Han vidste bare, hvordan man skulle se tingene i perspektiv. Okay. Altså, bare tage æren. Jeg tror heller ikke helt selv, han forstår det. It's possible, yes. Det er muligt, ja. In any case, he did what needed to be done. But how does being illegally independent work? Han gjorde bare han gjorde hvad der skulle gøres. Men hvordan er det at være lovligt, lad os sige myndig? Hvordan virker det der med at være lovligt myndig? My parents had to give their accord to a judge. Mine forældre var nødt til at give deres et eller andet til jeg kan ikke se en dommer, men jeg ved ikke lige hvad det betyder, så sorry, det er noget så springer over. Don't tell me that they just accepted it just like that. Fortæl mig ikke de bare accepterede det sådan der. I didn't really leave them a choice. If they didn't give their accord, I had to decide. I decided to tell social services everything. In the end, everyone got out unharmed. Jeg gav dem ikke rigtig noget valg. Hvis de ikke gav deres akkord, havde jeg tænkt mig at fortælle social services alting. I slutningen så kom alle ud af det uskadt. Yeah, it's a good compromise, I guess. Ja, det er et godt kompromis, tror jeg. That's the deal, yeah. They pay my apartment and costs, and I also told my dad that he had better not express his anger on Amber. I couldn't tolerate that and would have to interfere for good. Det er aftalen, ja. De betaler for min lejlighed og regningerne, regner jeg med. Jeg har også fortalt min far, at han har bare ikke at lade sin vrede gå ud over Amber. Jeg kan ikke tolerere det, og jeg var nødt til at og jeg vil være nødt til at involvere mig. Jeg kan ikke rigtig oversætte det, men altså han vil nok sådan virkelig prøve at sætte det der. Yeah, that's for sure. Without leading to violence, it could be a good thing if his parents were a bit more strict with her. Ja, det er sikkert. Uden at lede til vold, vil det egentlig være en god ting, hvis hans forældre var en lille smule mere strenge ved hende. Well, I never thought that I would get to this point, but I threatened my parents, and now I live alone. Jeg troede aldrig, jeg ville nå til det her punkt, men jeg troede mine forældre, og nu bor jeg alene. Did you find an apartment in town? Fandt du en lejlighed her i byen? Yes, it's modest, but pretty nice. Ja, den er, jeg ved ikke lige, hvad det betyder, men rimelig god. Can I visit someday? I'm happy that you found a nice place to live. Kan jeg besøge en dag? Jeg er glad for, at du fandt et dejligt sted at bo. Jeg tror, jeg siger, jeg er glad for, at du har fundet et sted at bo. Et godt sted at bo. Me too.
After Nathaniel's return, things got back to normal. Efter Nathaniel kom tilbage, blev tingene normal. Well, except for a few details. Altså, bortset lige fra nogle små detaljer. Eller nogle få detaljer. Nathaniel changed a bit. He acts much more relaxed and open than before. He even changed his look. It's like he matured all at once. Nathaniel har ændret sig en hel del. Han opfører sig meget mere afslappet og åben end før. Han har endda ændret sit look. Det er som om han er blevet moden på en gang. I feel like it's easier to talk to him now. Jeg har det som om det er lettere at tale med ham nu. The news about his independence spread very quickly through the school, but he took it pretty well. Nyhederne omkring, at han var blevet myndig, lad os bare sige det sådan, spredte det meget hurtigt igennem skolen, men han tog det meget godt. Hey Ida. He changed his style a while ago, but I'm still not used to it. Han ændrede hans stil for noget tid siden, men jeg er stadigvæk ikke helt vant til det. Is there a problem? Er der et problem? No, it's just that I don't know if I already said something, but I think that your new clothes suit you very well. You found your style. Nej, det er bare det, at jeg ved ikke, om jeg allerede har sagt det, men jeg synes bare, at dit nye tøj, det klæder dig meget godt. Du har virkelig fundet din stil. That's nice of you. I needed to mark the occasion. I feel different and wanted to people to notice. Okay, det er pænt af dig. Det er sødt af dig. Jeg havde brug for at markere det. Lejligheden. I don't know. Jeg føler mig anderledes, og jeg vil have, at folk de opdagede det. Did Rosa help you by chance? Hjælp Rosa der med det, måske? Eller, ja. No, I chose it on my own. Nej, jeg valgte det selv. Say, you look particularly happy today. Sig mig, du ser meget glad ud i dag. Haha, yeah, you got me there. Actually, I have a project. Haha, du fik mig der. Faktisk så har jeg et projekt. The bell that announces the start of classes rang and interrupted our conversation. Klokken, som fortæller, når timerne starter, ringede og afbrød vores samtale. I'll tell you later. Jeg fortæller dig det senere. Oh no, I want to know. Nej, jeg vil gerne vide det. After, and only if you're good. Efter det, og kun hvis du er god. I was speechless. Jeg var lam, eller mundlam. Jeg stum. Jeg kunne ikke tale. Jeg havde ikke. Whatever. If you're good, Nathaniel would never have said that before. Hvis du er god, Nathaniel vil aldrig have sagt det der før. I'll have to get used to this. Jeg er nødt til at vende mig til det her. Ida, what are you doing? Ida? Come on, you're going to be late. Ida, hvad laver du? Kom nu. Du kommer til at være for sent på den. Kommer. Calm down, please. Fald venligst ned. I sat down next to Iris. Jeg satte mig ned ved siden af Iris. Did you remember your homework? I almost forgot it when I was packing my bag this morning. Huskede du dine lektier? Jeg havde næsten glemt det, da jeg pakkede min taske her til morges. Huh? Homework? Hvad? Lektier? Quiet everyone. Before we start, I would like you all to turn in your homework. Stille alle sammen. Før vi starter, vil jeg gerne have, at I alle sammen afleverer jeres lektier. What homework? Hvad for nogle lektier? Your homework on in
Okay, et langt ord, jeg ikke kan sige med story, men jeres lektier om det her med Mr. Armin, eller herr Armin. Everyone started mumbling. I don't think I'm the only one to have just discovered the existence of this homework. Alle begyndte at mumle. Jeg tror ikke, jeg er den eneste, der først lige har opdaget, at de her lektier eksisterede. This is the first time I've seen this. 3/4 of the class hasn't completed their homework. Det er første gang, jeg har set det her. 3/4 af klassen har ikke lavet deres lektier. So if so many of us that have never heard about this assignment, maybe the problem is coming from you, don't you think? Så her måske siden der er så mange af os, der ikke har lavet de her lektier, og den her aflevering, måske kommer problemet for dig, tror du ikke? That's the first time Nathaniel stood up to a teacher. Plus, he is one of the students that didn't do their work. Det er første gang, Nathaniel har stået op mod en lærer. Plus, det er første gang... Plus han er en af de elever, som ikke lavede deres lektier. I heard whispers behind me. It was Kim and Violet. They seemed just as surprised as I am. Og deres ansigt var sådan, what, Nathaniel? Jeg hørte hvisken bag mig. Det var Kim og Violette. De så lige så overraskede, som jeg var. That's enough. I've never had been hard on you, but that's no reason to make fun of me. An answer like that, especially coming from you, Mr. Nathaniel, is quite shocking. Det er nok. Jeg var aldrig særlig hård mod dig, men det er ingen grund til at lave sjov med mig. Et svar som det der, især når det kommer fra dig, her Nathaniel, er meget chokerende. So please understand. Maybe you could give some more time to those who are late with the assignment. Her, vær sød at forstå. Måske kan du give noget mere tid til dem, som var sent med at aflevere deres aflevering. Well, fine. I'll leave you until tomorrow, but that's the limit. Fint. Jeg vil give jer indtil i morgen, men det er... Men det er... Okay, lad os bare sige deadline. One night? That's not enough, sir. Couldn't we have a week? En nat, det er ikke nok her. Kunne vi ikke godt have en uge? Certainly not. And since you have taken that attitude with me, anyone who doesn't turn in their homework by tomorrow will receive a detention. Slet ikke, eller overhovedet ikke. Og siden du har taget den attitude med mig, alle som ikke afleverer deres lektier i morgen, vil få en eftersidning. Whoa, I've never seen Mr. Ferrace in such a state. I wrote the assignment in huge letters on my agenda. My evening isn't going to be very relaxing. Wow, jeg har aldrig set herr Ferrace være sådan der. Jeg skrev min lektie ned i store bogstaver i min lektiebog, tror jeg det skal være. Altså jeg ved ikke hvad det betyder, men jeg regner med det i lektiebog, ikke? Min aften kommer ikke til at være særlig afslappende. I heard Kim whispering again. You heard Kim viske igen. Man, what's gotten into him? Men, hvad er der sket med ham? Do you have something to say, Miss Kim? Har du noget at sige, fru Kim? No, sir. Nej, her. That morning I realized I was having a lot of trouble concentrating in class, even while making an effort. I really have to stop letting myself get distracted by what's happening outside of class. Den morgen opdagede jeg, at jeg virkelig havde meget svært ved at koncentrere mig i timerne. Selv når jeg prøver... jeg er virkelig nødt til at stoppe med
Jeg er virkelig nødt til at stoppe med at lade mig selv blive distraheret fra, hvad der sker uden for timerne. At the same time, I really want to know what Nathaniel wanted to tell me earlier. På samme tid vil jeg virkelig gerne vide, hvad Nathaniel gerne vil fortælle mig tidligere. Mr. Ferrez seems preoccupied. He is murmuring something. Herr Ferrez ser ud til at være optaget noget. Han mumler noget. I took one step to the side to avoid him, but he changed directions abruptly and ran into me. Jeg tog et skridt til siden for at undgå ham, men han ændrede retning og gik lige ind i mig. Oh, sorry, Miss Iris. Undskyld, fru Iris. I'm Ida, sir. Jeg er Ida her. I know, thank you. Excuse me, but I have a lot of things to do, unlike some might think. I work here, I don't fool around. Det ved jeg, tak. Undskyld mig, men jeg har en masse ting, jeg skal gøre. Selvom folk måske ikke tror det, så arbejder jeg her. Jeg er her ikke for at fjolle rundt. I never said the opposite. Jeg sagde aldrig det modsatte. For once, I thought to do my homework. For en gang skyld huskede jeg at lave mine lektier. For once, I forgot to do my homework. For en gang skyld glemte jeg at lave mine lektier. That's reassuring. What's reassuring is that you aren't the only one. Hvad der er lettende er, at du ikke er den eneste. I thought of that. Det huskede jeg på. Det tænkte jeg også på. We have more in common than I thought then. Vi har mere til fælles, end jeg troede så. You can look at things like that. Du kan se på tingene sådan der. I think so too, yes. Det tror jeg også, ja. I don't have my head in the clouds as much as you. Jeg har ikke hovedet i skyerne lige så meget som dig. Jeg synes, vi skal tage den nederste. Yeah, good thing. Yeah, god ting. Okay. Okay, men ved du hvad, jeg tror jeg slutter den her. Vi kan finde ud af, hvad det er, at Nathaniel han vil fortælle os i næste episode. I'm very sorry. Men ja, jeg håber, at I nåede videoen. Så see ya!